يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله ألقى كروب بالبلبا أجورا أتوقع أربكنا رمضان karo min kadi alay akabu ala bulo mo karo in bunya bidia alay me ka bunya chugodi ka bunya ala ku ka min ka kono ko ke aki ka min to akono iko tuy shahru ramadana ramadan karo alladhi kare alladhi karo unzila ala jigna fihi akono alquran qur'ane de ka bo ala bulo fem beyebi ala ka kuma kan ana to ala yɛrɛ tɔgɔ o de ka bɔ a bolo fɛn bɛɛ n'o bɔra ya ka kuma kan o de ka bɔ fɛn bɛɛ mais hala ka tɔgɔ ninnu o fana bɔra kuranɛ de kɔ ni kuranɛ tɛ an tɛ ala tɔgɔ kelen lɔn ala tɔgɔ fɛn fɛn n'a b'an bolo kuranɛ de y'a bɛɛ d'an ma. hudal linnasi kuranɛ in jiginna wasa ka kɛ kanda ye ka mɔgɔw bɔ dibi kɔnɔ k'u bɔ kafiriya sira kan k'u bɔ ala tana sira kan k'u bila nɔɔrɔ la k'u bila ala yɛrɛ sago sira la k'u bila duna an lahara kunnadiya sira sɔrɔli la wa bayyinatin ani ka bangeli kɛ kuranɛ nana bangeli de kama bayyinati ye jumɛn ye yɔrɔ minnu ma jɛya a kiiti ma jɛya k'a bɛɛ jɛya fɛn min ye haramu ye fɛn min ye halala ye bayyinatu de k'a bɛɛ jɛya i bɛ se k'a fɔ n banna mais n m'a faamu ayi bayyinatu kɔrɔ ye fɛn min bɛ jɛya de pas k'a bɛɛ jɛya mais huda kanda kumaw la wal furqan ani ka tiɲɛ ni kalon yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na o de ye kuranɛ foyi tɛ yen min bɛ se tiɲɛ yiri la ka kalon yɛrɛ sisan ka kuranɛ bɔ a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen al furqan a tɔgɔ de dara ko furqan furqan kɔrɔ ye min bɛ tiɲɛ ni kalon bɔ ɲɔgɔn na kalon filɛ tiɲɛ filɛ wala tiɲɛ filɛ kalon filɛ an ka taa ni tiɲɛ kini yan fan fɛ tiɲɛ filɛ kalon filɛ min ka di ye taw fɛ i b'i yɛrɛ sago la ala m'i karaba faman shahida minkum shahra ni maa min ye karo seereya shahida kɔrɔ ye i ye karo seereya i yɛrɛ ɲa y'a ye wala a yera i ka waati la i yɛrɛ ɲa y'a ye wala dɔ y'a ye sariya bɛ sɔn min ka yeli ma o bɛɛ de yeli ye mais fo n yɛrɛ ɲa k'a ye ayi a ko ni mɔgɔ min sera karo la falyasumhu k'i ka sɔn sun kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn fila i bɛ fɛn fɛn si kɔnɔbara kɔnɔ k'a bɛɛ jɔ fo n'a kɛra min ye wajibi ye i n'a fɔ fɔɲɔ o de o tɛ taa fɔɲɔ tɛ taa kɔnɔbara kɔnɔ dɛ a bɛ taa fogon de kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se kɔnɔbara kɔnɔ hali gese k'a ɲimi k'a ji kunu haram a tɛ daga foyi kɔnɔbara in kɔni bɛ to yen ala kama de ala foyi de kana don a kɔnɔ kana sɔn ka foyi bila a kɔnɔ o fɛn fila de bɛ yen hadamaden bigiri fɛn fɛn na a bɛ min dun a filanan furumuso ɲɛfɛla nin fila de hadamaden ka jarabi belebele dulonnen bɛ nin fila de la kɔnɔbara ani ɲɛfɛla ala fana ko tuma n'a sɔrɔ ne ka di ye ka tɛmɛ o kan nin fila to yen ne ala kama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma nafolo ka d'aw ye ka caya nafolo in bɛ taa ɲini pourquoi ka kɔnɔbara sago kɛ k'a ɲini pourquoi ka ɲɛfɛla sago kɛ n'a sɔrɔ ne ka d'aw ye nin fɛn fila min ka d'aw ye fɛn bɛɛ a y'a fila to yen ne ala kama n'aw bɛna ala de nɔfɛ nin de ye kuma i b'i ni kɛlɛ de mɔgɔ mɔgɔ jɔrɔla sunkaro la don na a tigi ma kekun i b'a fɔ de alhamdulilayi sunkaro nana a kɔngɔ in y'i ma hɛrɛ de ye ni yɛrɛ y'a minɛ ni limaniya a bɛ nɔgɔya ye ni kɛ n dara la k'a fɔ n b'a kɛ ala de kama n bɛna sunkaro bɛɛ so alahu taala kama ala de b'i dɛmɛ a bɛ ba i tɛ b'a kalama mɛ n'i jɔrɔla doni baba i ye barifa t'i yɛrɛ la kana jɔrɔ sunkaro la abada
ni sodi afa alhamdulillah here karon nana ya fa karon nana falyasumhu wa man kana maridan ni mo ni bana bila abe dayi ka sumbla mo chama be bana lo ayere la ka ba yere karaba ka sun karamo ka waji façon kama ko ay ba ko sungoro mana se do be bana bla yere la ta so he bana be mamina be daga ka sumbla en flo nyon de kononi en fle sida wa ambe safurullah ambe corona wati de kono jama ka nyon na jabe dabla corona kama nyon so babe nyon mi no fe wode misiri kono tawye ala ka libaniya damma donc maridan sungaro ka sungaro sun o ka green ka temi ambe joro minuna mais sungaro yere suni abe dabla bana kama kuma ta ka nyon na je misiri kono o ka dabla o be daga parce que sungaro ga genga te misiri kono naka mo te dine famu de famu antal fin de do sungaro contre west la miya tlomade ala ko bana kama adabla mena wati me basara mais ka ni yere kisidu ka nyon na je misiri kono abe daga ka adabla pew ala ka limaniya dama mais limaniya mana bunya ka ban mo te yeli ke tukuni kasra ala kele inde ko ko yere tanga khudhu hidrakum ala ka limaniya dama ala mais harama de ka limaniya mana giri ala rebi sarala ala ka limaniya damma akacala fe limaniya fana ala rebi kisati soro fana o sebe allah taala ye moti bali min dagale mi o kafiya be dagaye ka to sokono ala kira katlela ni ta'unna na wa ba'unna na abe fo la dalika ya ka fo aywa allahu akbar nasira hayya ala salati ayna salila abe fay kana fo ayna sal afuye sallu fi manazilikum aw fi buyutikum ay sali akwaso kono misiri datuguni ke ma fo de misiri datuguni ma fo ala ka limaniya dam ay sala ko sokono abanna min ka gele doro jama kana nyoko nje donc fin do be daga mais ni nani ka misiri kono kibina ala bato limaniya kama problème ci to la ala ka limaniya dam do la ka yere di fa alimo afura ku kana kafiriya basa tere ya wajiba ko so na donka o kono anteson kono ma so be ambo jeni ou ye dinga foncer de se forcer ka tasuma mena kono ka be kafiriya wala te kafiriya ou kante son aya beble tasuma kono o ya re fa kuma te mo kana misiri la kene o ma no yewa ni nana le bi ka baraji da felen di ma ante bara ante ko jushi lola mais ni ya dabla wode kakam ni to ka sokono bana wati la wode kakam kuma te mami iyere balo jamabi nofe o te kelen ka sa o ka no ke mais demba ya ba bibolo iye almami de iye karamo de sini jamana jigibi kan ikanga ko ba do ke sini e ka ti yere di fo alima non sun kontru bina dabla 600 bana kama bana te saya yo ndo ye saya bana de ayi ni te saya bana de bana gansa mani mina hali bolo ko ni mani mina ka bolo ko ni funu adimi bila tete la dimina karabu kitabu do ko ke fiqhul ibadati adlan baga to ko Sheikh Hassan Ayub ale ko kabe dara ka sun dabla bolo ko ni kama ni sumuni nyamina dimi bila iki tora be dara ka sun dabla o fo ka dine famu dala kalimaniya dam ko mi wati ko de don Allah taala be balamu mun blakana afamba be kunde bala na ya fo khudwati minun konon ko Islamia jugu de puissance ba de bula o kelembe ka nyon réunion dangereux le mbaw de ke dogo la jamana konturu jamana kelente flate sabate o be réunion la dogo la hali do yirete islamia yo no ba doguma islamia bi ka bampe o ka islamia bampe o chuma ka foko islamia tumbe o plan de be ka ala dogoya ka ala kira dogoya ka qur'ane dogoya o plan de be o dia to kuna sinin temto mala kuna sinin ko wa nin kamalen do ben nasira la ngeni nya kana kamalen do ndi ba kana ngo chambi kana ke ba lon ka ta lon abse ka kesla me foda den do kon ngo boy be ni mbosa ka dia ya sanjo ka ya sange ngo be ke me di me ka kura sa kada ni san ka do kura bere sa ni te ni nye aboka dia ya aboka dia ay be ka ni ko so ko bere ni corona manan la be na juma la be ni lon corona na kundo de niye aflana nye yanye o ban fle farafin fle sunugo de la o de ato anga famaw tiala halu ye baraka chuko yoro do be jelaki juma na
ni ngon gansa anti se ka adlanye ko farajo ko adlanye aya na utara faransi utara ameriki utara anglais utara ka jamana ka aya nyinu fe an ka se kan ka finu ke ni la aya an karan ka finu gansa dlan cho la na nyira ban ka finu ka ambe son kan kewa be nya bo de min na mo te mu famu nya ira mo lo ma famu ka sura ni fentu bu bade ka ko mo yi ni fentu bu bade ni e tiani mo so de jere yala ta no ya adese nyami ni mana ita korsi yaye donc an yɛrɛ denw de bɛ nin don sisan ka don misiriw kɔnɔ n'a ye u t'a la donc bɛ nin kɛ la silamɛya jugu k'an b'u ka silamɛya sabote ka ala sabote ka muhamadu sabote ka kuranɛ sabote ka taa don f'u yɛrɛ kan na f'u ka misiriw kɔnɔ la ilaha illallah o ye de ka jugu a tɔ bɛɛ ye sa jɛnɛya ye kojugu ye mais dɔ b'o ka jugu jɛnɛya ye dɛ o ye siriku ye n bɛ min fɔ waati bɛɛ n b'a fɔ waati bɛɛ halo do ni ka presque duguri ka kuma ri dalin ba lawa yan ke ti kalawa uba ngala ka tile na ma fa yan ko yoro do be jamana nyemo baw de be nyon soroye numéro 1 dina kona nyemo baw de madamo be nyon soroye shaytané de be no balaw iblisa de be no eywa awbe jina chaman ba shaytané chaman di bubulo kubula gref la buda shaytané chaman u be takata shaytané de batu nu be ta yu be na nyon fo shaytané gref la be nyon fo no de atleni wo de fleni et puis à tout internet la an yɛrɛ y'a filɛ mɔgɔ caman y'a filɛ kabini sɔmɛnɛ sa ka fɔ mɔgɔw bɔra kalama o commencé ka datugu n'o tɛ an yɛrɛ y'a filɛ kelen i b'u a mɔgɔbaw t'a fɔ k'o tɔgɔ fɔ koyi a ɲɛ numéro 1 dina kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ye u bɛ ɲɔgɔn fo tan de nin kɔrɔ ye ko shaytané gere fila ni shaytané b'a yɛrɛ kɛ tuma ko min bakɔrɔnin fa ye parce que bakɔrɔnin fana y'u ka sini ba de ba kɛ ba ye sini ala ka kisi a ma han ba n'a bonjour ni a fana y'u ka sini dɔ de ye nin ye shaytané gere fila de u bɛ ɲɔgɔn fo tan de mɔgɔ ba han t'a fɔ k'o tɔgɔ fɔ aw tɛ maa bila minnu ye dunan kɔnɔ ko setigibaw o dama de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u b'u ka masaya sɔrɔ yen de u b'a ɲini yen de shaytané de bolo a filɛ nin ye sisan u bɛ ɲɔgɔn fo ni min ye u y'o de kɛ ka na bila fan ka jamana kan ɲa an denw b'a don ka don misiriw kɔnɔ o bɛ don an yɛrɛ ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba y'a ye a b'a filɛ a t'a la a b'a fɔ ko desi gansan de don nin ye kafiriya de ye nin ye shaytané gere fila de ye tagamasere ye kana bila kana fo silamɛ jamana kan la ilaha illallah an denw b'a don o bɛ don an ka misiriw kɔnɔ o bɛ don du kɔnɔ karamɔgɔ cɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲɛ b'a la a t'a lɔn o de y'a to k'an ka karan a filɛ dɛ n'i ma karan tilema bɛ k'i la f'i ka si so kɔnɔ n'i ma karan i bɛ tɔrɔ bɛ f'i ka so kɔnɔ n'i ma karan i bɛ tɔrɔ bɛ hali furumuso la n'i ma karan i bɛ tɔrɔ bɛ f'i wolodenw na karan de bɛ nin kɛ u ye fɛn fɛn dilan a dɔnbagaw bɛ yan u ye plan fɛn fɛn kɛra silamɛya kama a dɔnbagaw bɛ farafinna yan aw y'a ye nin de ye shaytané faute kɛnɛ kan san o san waati dɔ de bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka avion ta ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ka masaya ɲini kuma tɛ masaya ɲini kuma o tɛ waati ninnu de u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen shaytané b'a ka condition f'u ye u b'a fɔ an b'a bɛɛ remplir an sɔnna a bɛɛ ma kafiriya façon de a b'a f'u ye ala ko fan o fan dunan kɔnɔ fo ka taa dunan wuli aw kana sɔn a t'a fɛ u b'a bɛɛ fɔ a b'a bɛɛ f'u ye u bɛ layidu k'a ye tuma dɔ u ka ja bɛ yen u b'a kɛ pyramide ye tan nɔ i b'a ye ta pyramide ta a camancɛ mɔgɔ ɲa b'a kɔnɔ o y'u ka siɲɛba dɔ ye bakɔrɔnin kunkolo o fana y'u ka siɲɛba dɔ ye shaytané y'i cɛsiri fo ka 666 o min ye ala tɔgɔ secret belebele o ye hayyun qayyum secret belebele ye k'u trompe k'o da yɛrɛ la walasa u ka ale batu k'a kɛ ala ye ka tila ka ala tɔgɔ da la ndeysane k'i batu o ye jumɛn ye an da masa ala yɛrɛ tɔgɔ k'o da i la k'i batu n'o ye 66 bɛ ala tɔgɔ de yira 66 bɛ ala de yira 66 bɛ ala de yira 666 bɛ alahu de yira a filɛ nin donc nin ye fɛn ye bɛɛ k'i janto i yɛrɛ kɔ o bɛ kan ka da sanbaraw la san nɔ alahu n delila ka yira la o ma dɔn ma yira a bɛ n'a mara a bɛ n bolo so kɔnɔ yen alahu de sɔrɔ i bɛ sabara la ala ka limaniya d'an ma fɛn min ka bon o bolo o bɛ taa sanfɛ fɛn min ka dɔgɔ i bɛ taa n'o sabara la alahu tala tɔgɔ de bɛ se fo sanbara jukɔrɔ an ka taamaw kan jɔn bɛ nin kɛ la nin ye ala ka juguya dan bɛɛ de korona bɛ na wala a tɛ na a y'a jaabi ala ka limaniya d'an ma nin bɛ kɛ dogo la ala fana ye fɛn dɔ bila ka n'aw ma dogo la n'o ye min ti kɛnɛ kan ala bɛ tsunami na ti kɛnɛ kan tsunami fɔyɔ bilenman b'a ka na sobaw ti fɔ wala ka baji geji bɛ yɛlɛ ka taa fo sanfɛ k'i kun la dugu kunturu kan k'a bɛɛ fa b'a bɛɛ ci sisan u b'a kɛla dogo la ala ye korona dogolen ciw ma هذا هو الله جل جلاله
alhamdulillahi rabbil alamin. Sunkaro munna ala ko an ka sun haramaden parti fila de Allah taala ko ko nya haramaden da fen fila ay haramaden da bola mais ka tila ka haramaden da nila donc haramaden parti fila de e parti kelen wo ye boye e parti flana o ye ni yoro mi ye inni ye wodi ka secret ye wodi relation ye ni Allah taala che haramaden ka yelen fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ malikiya ka daraja kɔnɔ ni la baara o de y'o ye sun yɛrɛ nakun y'o de ye bon filanan ye o de ye bɔgɔ yɔrɔ ye o de ye farikolo ye farikolo ka balo bɛ yen farikolo ka balo ye jumɛn ye ka daraka dun ka seli ka tilefana dun ka surafana dun ka dumuni dumanw dun o bɛ farikolo damuya mais i bɛ kan ka jigin de a b'i jigin de dumuni bɛ mɔgɔ jigin de k'i mabɔ ala la fo n'i y'a kɛ ala kama ala mana dumuni ka wasan ka sali ma baraji sɔrɔla la mais ni kɛr'i ma ŋaniya dumuni bɛ mɔgɔ jigin de k'i jigin de a b'i girinya de i tɛ yɛlɛ abada i tɛ k'i ni labara abada bon n'i ye sunna sun de ye ni ka dumuni ye bɛɛ ka nin bila i kun na n'i b'a fɛ ni ka dumuni kɛ lumière min b'i dusukun kɔnɔ ale ka dumuni o de ye ka dumuni i ka dumuni dabila n'i ye dumuni dabila dɔrɔn ale bɛ commencer ka fanga sɔrɔ i bɛ commencer ka fanga sɔrɔ o de y'a to minnu b'a fɛ ka kabakow ye a caman u bɛ sun tuma dɔ fana n'u sunna u b'i mabɔ mɔgɔw la alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tuma min a bɛ na malikiya y'a ɲɛ la a commencera ka dugu bila ka taa dugu kɔfɛ gaaru Hira malikiya jiginna ka to yɔrɔ de la a tɛ mɔgɔ yɔrɔ min na k'i to mɔgɔw cɛla secret tɛ yen mabɔ mɔgɔw la secret bɛ yen de o de y'a to ko dugutila fɛ wuli tuma min mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la wuli o ye kabako waati de mɔgɔw b'a fɛ ala k'i sɔn mɔgɔw tɛ sunɔgɔ la ka wuli dugutila fɛ i ka commencer ka ala wele i bɛ kabako yala sisan i ɲɛda bɛ yɛlɛma sisan donc mun na parce que ale ye ni la baara ale bɛ ni de ɲɛnamaya n'i bɛ to ka ala wele dugutila fɛ dɔrɔn ni bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ n'i ye dumuni jɔ dɔrɔn ale bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ n'i ye dumuni kɛ dɔrɔn ale bɛ jigin ale bɛ korok ale tɛ baara kɛ fewu ni kɔni bɛ dumuni na ka ban dɔrɔn o bɛ ale degun de fo ka ayi e n'o ka exemple surumani d'aw ma ji bɛ yɛlɛ wala a tɛ yɛlɛ n'i ye ɲininkali kɛ sisan caman b'a fɔ a bɛ yɛlɛ cogo di a bɛ jigin de ji kɔni n'i y'a bila a bɛ jigin de ayi ji bɛ yɛlɛ a bɛ jigin n'i ye ni ka kiti di ji ma ji bɛ yɛlɛ n'i ye farikolo ni bɔgɔ ka kiti di ji ma a bɛ jigin bɔgɔ kɛ n'i y'a bila a bɛ jigin de mais ji n'i y'a bila tasuma la k'a kalaya sun bɛ mɔgɔ kɛrɛ kalaya de nin bɛ a b'a kalaya de i b'a kɔlɔsi n'a sera heure 4 na ka taa lagasara fan fɛ ou bien ka taa 2 heures fan fɛ fale bɛ commencer ka kalaya de kalaya in de ni commencera k'a ka place sɔrɔ a commencera k'a ka ɲɛnamaya sɔrɔ n'i ye ji kalaya dɔrɔn a bɛ yɛlɛ ka taa sankolo la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka yɛlɛ a faamuyara han ala ka limaniya d'a ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka yɛlɛ a faamuyara alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم سنكرو السنة السكرة دي فلك فوني نيتا i parti min tɔgɔ ye ko i ni k'i ko la balo o de b'i bɔ k'i tɔgɔ da ko hadamaden al insanu rabbani sun mana gurinya tuma dɔ la ka don n'a ye fanga sɔrɔ tuma dɔ la n'i ye hali a tigi dusu kasi balo bɛ sɔrɔ a don parce que ala ko commencera a y'a côté ala ko secret min b'a la a commencera ko la balo ka fanga d'o ma ala ko secret b'an bɛɛ la o de tɔgɔ ye ko i ni o de tɔgɔ ye ko i kɛrɛ kɔnɔ dusukun kɔnɔ ye lumière min bɛ yen o de ye ala ko secret ye ni limaniya bɛ yen dɔrɔn o de ye ala ko secret ye mun tora k'a ɲɛɲini k'a labaara ka fanga d'a ma k'a la kunu su y'o kun belebeleba de ye kuma tɛ n'i ye zikuru fara kan
ka fo san la ilaha illallah wala ka qur'ane karan ki to sun kono ka du kunya si alala ala mi eni kuma kan ne ala ka kuma kan de be kan ka kuma fe ni ka kuma kan ye on fle sun kono ka baraji che ka bonne ala che mbe de nyini na ni yeni ngana do be baraji che lenye sisan insha Allah fen ka ke chugo la bani sun nan tumbalo sun be ka mi sun be so ba fa alhamdulillah nga shetane che se lembe be joro ko ala ka limani ya dam bon anke ni corona ko kama anye baytu dama dilan ambe no karan dowrete ala ka kisili ke ni mo gomba fe ka karan ka nyini ala fe aki yere kisi ki ka demba ya kisi ki kan yogon kisi adlane mbodi kama ni sera ka korolon o de nyogonte nama dese ni yere façon ka kanga kara yoro be komi kara yoro datugune be no ta kanga kara yoro be la jele nadi o di manye bismillah ya'ti ash-shifa'u atodi yoyi bismillah kama ya'ti ash-shifa'u kana yabena bismillah kama ka bosangno do kole ale kama skana yabena ni oble zukuna ni dale mbala aflani باسم الله يندفع الكورونا ويذهب ضره يأتي الشفاء بآيات الكتاب وبالنبي توسلنا لينصرف البلاء وبالقيوم بالحي السلام دعونا والدعاء هو الدواء أيا كافي ويا غفار فاغفر عبادك قد عصوك فجاء داء برحمتك العميمة يا لطيف ستلطف بالعباد كما تشاء باسم الله ذي اللطف الخفي يزول عن المصابين العناء تضرعنا إليك يا رحيم تضرعنا إليك يا رحيم تضرعنا إليك يا رحيم ويا رحمن أنت لنا الرجاء باسم الله رب العالمين يجيء الأمن دوما والشفاء وصل مع السلام على الرسول وأهل البيت ما نفع الدواء ما نفع الدعاء ni baytu kononto nyogonde akoroka bongwati ti me ala wulle be karankelaw de kam woldi balon na nyaad lanka cha be se ka takini ngeli mina be se ka kara akeni feme bolo de la folo mais tile fila na ordinateur tugu na sibe machine ka copie cha ya ka tla ka sigira ala ka nga jamana kisi ka islam ya kisi ka nyere kisi ka nga demba ya kisi ni banani Allah taala sungaro ye bunya kama ka tani banani o se baye nga ala diminande dum aw yaay anga jamana nyemo munna aw bata nu fe sangos wati be ay ta wari nyini la aw se ka nyinu ka an de baradola ay an de me an ka se ka nga basaun plan ayo nyinu fe an ka masa chow ni tara wari nyini iki je ka barado ko kana kara fen dola iko be ka politique kono anga dro ku gansan ka basan gansan aw ka mo ko te basan na mais ay an de me kana ngara basan dilan ba kana basan dilan ka yoro la aw ta don ay an de me an ka don non an de ba dilan u yoro fe basan Hollande de basan ye fende sane mais mali basan du Allah ni yere gansan mali be saka nitla ni tara France fe tara Amerique tara yoro re bisaka o bedi akarancho de ibadla isu be dladla ma fle ni yaw be an yere kana kala kanka dine sabote kala sabote ko be ala de polute ala fe ou te ala batu ko be mi batu ko ba do an yere kana yambe ta fanga misuru kono anti ala fe anta ko ala fe anta Muhammadu fe anta Qur'an fe o de anta ukara nu lancho wala an yere ba dla ka utana kala ka ala doya ambe ala min batu de ala tinya ya fle niye amba mbolo fla kitana de shaytane gire afle niye ni be shaytane gire de ira sangi wati be kan ka fo nere ya jayo ko ni fora ni serious so sisan hakri sigira parce que ni be fen fo la mena ni serious so akani ni serious de ni on chama de dlan be kan bla million chama ande umbe kan ka don kata do an fo kan la ilaha illa allah donc an kan nyaile corona mana gansa ha nu ma segu kofe mimbe na kofe ala kan kisama de ala kan kisama de aya damna sidala o man kan kera fambe fe hal sa ma segu kofe anana mum bla mala ko ebola o fana borami sida borami hal sa ma nyanyini ebola fana fado mo la fambe fe sisa nan dobre ko to ko corona donc atibi abe kan kana ha me dobe na yo bla kana o ka jugunde billahi o ka jugun wallahi o ka jugun
do be no muhammad de kama abe son ko abe kan ko toy mais na ma juguma in dabla ka dama timita ka ala dimi ka dimi na e cinni bla dro be harma de halaki fambe fe mo talo re dulawli rasuluna mo talo ala kaliman ya dambe la jele malakam la jelen kada allahumma salli ala muhammadin wa sallam